खबर नदिया से है, जहां पर 90% शारीरिक विकलांगता के बावजूद माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद अब दो दिव्यांग छात्राएं उच्च माध्यमिक परीक्षा देने के लिए बैठी। उनके माता पिता के अथक परिश्रम और समर्पण से दोनों बेटियां अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। नदिया जिले के शांतिपुर ब्लॉक के बागांचटा इलाके के निवासी श्यामल मलिक, जो पेशे से टोटो चालक हैं, अपनी पत्नी रेखा मलिक के साथ अपने 3 बेटियों की परवरिश कर रही हैं। इनमें से 2 बेटियां 90% दिव्यांग हैं, जिससे परिवार को हर दिन धैर्य और संघर्ष के साथ जीना पड़ता है। पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए माता पिता हमेशा अपनी बेटियों का विशेष ध्यान रखते हैं। रुमा मलिक और झूमा मलिक दोनों ने माध्यमिक परीक्षा पास कर ली है और अब उच्च माध्यमिक परीक्षा की बारी आई है। परीक्षा के पहले दिन श्यामल मलिक अपनी टोटो गाड़ी से दोनों बेटियों को शांतिपुर म्युनिसिपल हाई स्कूल परीक्षा केंद्र तक ले गए। उनकी पत्नी रेखा मलिक भी उनके साथ थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने दोनों बहनों को सहारा देकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया। पिता श्यामल मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी दोनों बेटियां जन्म से ही दिव्यांग हैं। एक ठीक से चल नहीं सकती और दूसरी सही से बोल नहीं पाती, लेकिन इनके पास असीम इच्छा शक्ति है। वे राइटर की मदद से पढ़ाई कर रही हैं और आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं। हालांकि सरकार से कुछ सहायता मिली है, लेकिन आर्थिक तंगी अभी भी बनी हुई है। टोटो चालक के रूप में उनकी कमाई से घर चलाना मुश्किल होता है, फिर भी वे अपनी बेटियों की शिक्षा को जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा के पहले ही दिन माता पिता की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी दोनों बेटियां परीक्षा में सफल होकर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगी। বাচ্চাদের কি নাম? বাচ্চাদের নাম আছে রুমা মল্লিক, ঝুমা মল্লিক। কোথায় বাড়ি? বাগাসরা। ওরা কোন স্কুলে পড়ে? বাগাসরা উচ্চ বিদ্যালয়। ওর কি ছোটবেলা থেকেই সমস্যা? ছোটবেলা থেকে। কি সমস্যা? ওরা হাঁটা চলা করতে পারে না, একজন কথা বলতে পারে না, ঠিক মতন। সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়? হ্যাঁ পায়। কত পার্সেন্ট? 90%। দুজনেরই? দুজনের। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেমন ফলাফল করেছিল? ভালো করেছি। আর এবারে উচ্চ মাধ্যমিকে? এটাও আশা করছি ভালো করে। এমনি পড়াশোনা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধা সেরকম কিছু? না, সব স্কুল থেকে সবাই করে। আজকে কি তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিলেন না এই সময়? না, আজকে একটু লেট হয়ে গেছিল বেরিয়ে। এখানে শারীরিক প্রতিকূলতা, তার মধ্যে আপনাদের কতটা অসুবিধা করতে হচ্ছে? হ্যাঁ, আপনাদের যে শারীরিক প্রতিকূলতা, দুটো বাচ্চা যে বিশেষভাবে সক্ষম, তার মধ্যে এই যে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক, তার ফাঁকেও কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আপনার? অসুবিধা বলতে এবার দুটো বাচ্চা নিয়ে এবার বুঝতেই তো করেন পেশায় আপনি? আমি টোটো চালাই। আচ্ছা, দুটোই মেয়ে? দুটোই। 3টে মেয়ে আমার। তার মধ্যে দুটো শারীরিক সমস্যা। আর আজকে এই যে পরীক্ষার হলে ঢুকতে গিয়ে কি একটু সমস্যা হচ্ছে? না, ওনারা পুলিশ প্রশাসন বা কাউন্সিলর যারা ছিলেন সবাই সহযোগিতা করে। আচ্ছা, পরীক্ষা কেমন হবে আশা করছেন? আশা করছি ভালো হবে। ওদের কি রাইটার আছে নাকি? হ্যাঁ, দুজনেরই? দুজনে। তারা কি স্কুল থেকে ঠিক করে দিয়েছে? হ্যাঁ, ওই স্কুল থেকে এখান থেকে ইয়েতে পাঠানো হয়েছিল, বোর্ড থেকে ইয়ে করে দিয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম শ্যামল মল্লিক। আর বাচ্চা দুটোর নাম? রুমা মল্লিক, ঝুমা মল্লিক। কোন 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 স্কুলে কি মানে পরীক্ষা কেন্দ্র আজকে ওদের? ওদের শান্তিপুর মিউনিসিপালিটি স্কুল। এই স্বাভাবিক হয়তো হাঁটতে পারে না, কথা বলতে পারে না, ছোটবেলা থেকেই। পড়াশোনা যে করে সেটা মনে টনে রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধা? না, মনে রাখতে পারে না। তবুও কি চালিয়ে যাচ্ছে? তবু চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা যতটা চেষ্টা করছি। কয় ছেলে মেয়ে আপনি? 3 মেয়ে। তার মধ্যে দুটো হ্যান্ডিক্যাপ আর ছোট মেয়ে ভালো। কত পার্সেন্ট সেটা সংখ্যাপত্র? 90। ভাতা বা সরকারি? হ্যাঁ, ভাতা পাই। হচ্ছে স্কুল থেকে কিছু সাহায্য করে, হচ্ছে ম্যামরা স্যাররা হচ্ছে কিছু ইয়ে করে। এই যে পড়াশোনা করতে গিয়ে নিয়ে যাওয়া আসা অসুবিধাও হয়? অসুবিধা তো হয়, আমি সাইকেলে করে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। আপনি করেন? আমি করি। কি বা মাধ্যমিকে কেমন রেজাল্ট হয়েছিল? মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেছিল, রাইটার দেওয়া হয়েছিল, দিয়ে পড়াশোনা ফের চালিয়ে যাচ্ছি। আর এবারে 12 ক্লাস যাচ্ছে। প্রিন্সিপাল স্কুলে হচ্ছে পরীক্ষা করেছে, ম্যামরা হচ্ছে স্যাররা ভালো সাহায্য করেছে, নিয়ে যাওয়া আসা। এবারে কেমন আশা করছে? এবারও পাস করার তো চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, পাস করার পরে পরবর্তীকালে পড়াশোনা করাবেন তো? এখন কি করেন দাদা? কি করেন? দাদা টোটো চালায়। কি নাম?